हेलो एवरीवन, वेलकम टू हन्नान फिट कोच कोलकाता। और इस चैनल में हम हर दिन सुबह 5:30 बजे एवरी मॉर्निंग एट 5:30 AM आई रीडिंग बुक। ओके, सो প্রতিদিন সকাল 5:30টায় এই চ্যানেলে হান্নান ফিট কোচ কলকাতা চ্যানেলে আমি বই পড়ছি। বর্তমানে যে বইটা পড়ছি তার নাম তুমিও জিতবে। इंग्लिश में उस किताब का नाम है यू कैन विन। इन इंग्लिश द बुक्स नेम इज़ यू कैन विन। हिंदी में इस किताब का नाम है जीत तुम्हारी, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्रेसियस मोस्ट वैल्यूएबल बुक्स I read ever, and so many people's life change through these wonderful books. So প্রতিদিন সকাল 5:30 20 minutes only for 20 minutes 5:30 থেকে 5:50 52 পর্যন্ত 51 পর্যন্ত 53 পর্যন্ত और हाईएस्ट 6 बजे तक अगर आप इधर रहेंगे तो आपका ज़िंदगी चेंज हो सकता है। यू कैन चेंज योर लाइफ। आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, আপনাদের জীবন পরিবর্তন হতে পারে। প্রতিদিন সকাল ঠিক 5:30টায় আপনি অবশ্যই আপনি বেল আইকন যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন যাবে, আর ওখানে বসে পেন পেপার নিয়ে বসে প্রতিদিন লিখতে পারবেন। এই বইটা শেষ হওয়ার পরে আমরা অন্য বই পড়ব এবং এই সিলসিলা সারা জীবনের জন্য চলতে থাকবে। প্রতিদিন 5:30টায় হান্নান ফিট কোচ কলকাতা ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি ইউ অন দ্য মর্নিং। हर दिन सुबह 5:30 बजे सकाल 5:30টায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। লাভ ইউ অল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাই বাই।